Salam alaikum. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va voir la présentation sur les incoterms. Surtout version 2010, yani la dernière version après plusieurs modifications. Donc, c'est quoi d'abord les incoterms? Définition. Donc, les incoterms, ou bien International Commercial Terms, sont termes commerciaux reconnus à l'échelle internationale qui déterminent la dévolution des risques et des coûts au titre d'un contrat de vente. يعني هاد لي زانكوتيرم c'est-à-dire مصطلحات التجارة العالمية معروفين على الصعيد العالمي تخدموا وبهم كاع لي زيتا، يعني اي دولة كتلقى فيها لي زانكوتيرم هي اللي كتحدد شكون اللي كيتحمل يعني لي ريسك، يعني المخاطر ولا لي فري ولا لي كو، يعني المصاريف ديال واحد لوبيراسيون دارت. Ces termes jouent aussi un rôle important en matière de transport international, d'assurance et de dédouanement import et export. كما كيلعبوا دور يعني في الترونسبور انترناسيونال، كذلك في لاسيغونس، يعني شكون اللي تيتحملها على من لاسيغونس، en même temps le dédouanement يعني شكون اللي كيتكلف بالديوانات سواء à l'import, soit à l'export, soit au تصدير. Historique. La première version des incoterms date en 1936. Il s'agissait de normaliser les termes commerciaux utilisés au moment de l'élaboration du contrat de vente internationale. يعني هادو تكرياو en 1936، يعني هذا هو أول ظهور لهم. يعني هما اللي كيحدوا، يعني تيكونوا في كونطرا دو فونت، يعني سولون لانكوتيرم كنحدوا شكون اللي تيتكلف تيل frais ou tel risque. Depuis la date de création 1936, les incoterms ont subi plusieurs révisions et modifications durant les années 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 et 2010. يعني créé en 1936 par la Chambre de commerce internationale، وعرفوا مجموعة من التغييرات والتحديثات سنة 1953 و 1967 و 1976 و 1980 2000، وآخر فيرسيون هي ديال 2010 اللي غنشوفوها إن شاء الله في الفيديو الجاي. En vue de les adapter aux changements et évolutions du commerce international, notamment ceux liés au transport, à la containerisation et aux plateformes logistiques. التحديثات على حسب يعني ما تعرفه الوقت وما تعرف، يعني تكون التجارة تعرف واحد التطور، واحد ليفوليسيون، يعني خصنا نمشيو معاها. À travers toutes les versions des incoterms, la Chambre de commerce internationale avait un seul objectif, c'est à faire à qui revient les prix et qui supporte les risques que court la marchandise pendant le trajet. يعني هذا هو الرول ديال لي زانكوتيرم، هو يحدد شكون اللي كيتحمل المصاريف والمخاطر ديال واحد لوبيراسيون دارت. نتمنى ان هاد البريزونطاسيون هاد لي هيستوريك تستافدوا منه شويه، وان شاء الله غادي نكملو في الفيديو الجاي. نتمنى انكم تستافدوا مزيان وشكرا.